भारत नेपाल पर्यटन बैठक एवं समझौता। अलीपुरद्वार में ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर। अलीपुरद्वार के जालदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित केंद्र में शनिवार को भारत और नेपाल की निजी पर्यटन संस्थाओं के बीच एक ऐतिहासिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य है वन संरक्षण, पर्यटन तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान को और अधिक सुदृढ़ एवं व्यवस्थित बनाना। इस अवसर पर नेपाल के पर्यटन सचिव विशाल घिमिरे, जालदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान के सहायक वन्य प्राणी संरक्षक नविकांत झा सहित दोनों देशों के कई पर्यटन व्यवसायी उपस्थित थे। कार्यक्रम में मदारीहाट की ज्वाइंट बीडीओ शुभश्री दास, पंचायत समिति की अध्यक्ष आशा इस बोंजियान और एनबीएसटीसी के चेयरमैन पार्थ प्रतिम राय भी शामिल हुए। समझौते के अनुसार आगामी पूजा पर्व के मौसम में दोनों देशों के पर्यटक बिना किसी बाधा के भारत के ईस्टर्न डुआर्स तथा नेपाल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। इस पहल में जालदापाड़ा ईस्टर्न डुआर्स टूरिज्म एसोसिएशन और नेपाल की कई निजी पर्यटन संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। बैठक में जयगांव से नेपाल के विराटनगर तक उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की ओर से प्रतिदिन सरकारी बस सेवा शुरू करने की मांग भी उठी। नेपाल के पर्यटन सचिव विशाल घिमिरे ने कहा कि दोनों देशों की पर्यटन संस्थाएं मिलकर निर्णय कर चुकी हैं कि पर्यटक वाहनों पर विशेष स्टिकर लगाए जाएंगे। इसके चलते यात्रियों को किसी कानूनी जटिलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। जालदापाड़ा ईस्टर्न डुआर्स टूरिज्म एसोसिएशन के महासचिव विश्वजीत साहा ने बताया, आज के इस एमओयू के माध्यम से भारत नेपाल के बीच वन संरक्षण, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। स्थानीय जनमत के अनुसार इस समझौते से दोनों देशों के पर्यटन जगत में नए अवसरों के द्वार खुल गए हैं। एक प्रोग्राम पूरा पर्यटन को जो बोल के आज यहाँ पर पूरा प्रोग्राम रखे हुए हैं बेशोदा जी ने। तो इस प्रोग्राम को कैसे हम लोग नेपाल का टूरिस्ट को यहाँ तक लाएं और यहाँ का पर्यटक को नेपाल ले जाएं, इस दोनों बात में संवाद करके यहाँ का पर्यटन व्यवसायी, यहाँ का होटल व्यवसायी, यहाँ का निजी क्षेत्र सरकार वाला व्यवसायी से B2B मीटिंग करके, ये B2B मीटिंग भी हुआ एक, तो कैसे एक आपस में पर्यटक को आदान प्रदान कर सके, नेपाल ले जा सके और नेपाल का यहाँ ला सके, इसी बात की आज मीटिंग था। ये बात हो रहा है। तो खास करके जल्दापाड़ा आके कैसा लगा? जल्दापाड़ा जो नेशनल पार्क भी है, जो एकदम जंगल के बीच में है, बहुत अच्छा है। तो मैं पहले भी आया था, आज भी फिर दूसरी बार भी आया हूँ। जल्दापाड़ा एक बहुत ये जंगल रिसोर्ट के लिए, जंगल फॉरेस्ट टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा जगह है। जो यहाँ अभी 2 महीने तो सीजन अभी नहीं है, इसके बाद जो 9 महीना 10 महीना का सीजन है, जो यहाँ का जंगल का जो एक्टिविटी है, जंगल का जो यहाँ का देखने का सीन है, बहुत अच्छा है। और ये इसके लिए हम लोग आगे नेपाल में भी यहाँ का टूरिस्ट के लिए कैसे यहाँ आना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। सर, आप लोग टूरिज्म बोर्ड कर रहे हैं और यहाँ पे आपको परीक्षा दिया है पूरा पर्यटन बोर्ड, बट कुछ दिन पहले ये भी देखने को आया था कि नेपाल में दूसरे जो भंसार लगता है उसमें बढ़ोतरी की गई, तो कौन करेंगे? नहीं, नेपाल में कोई ये गलत फहमी है। नेपाल में कोई गाड़ी का भंसार नहीं बढ़ाया हुआ है। तो नेपाल में अभी भी हम कहे हैं कि नेपाल में तो और सुविधा क्या किए हैं हम लोग कि नेपाल में अभी एक स्टिकर लगा हुआ है। आप लोग का यहाँ गाड़ी जब भंसार से इंडिया से नेपाल के बॉर्डर में जाएगी तो नेपाल में जो एक दिन का जितना पैसा तीरना है वो आप ले लेंगे, तो उसको आपको एक तो स्टिकर लगेगा, जो स्टिकर ने और आगे जाके आपको पुलिस को और किसी भी किसी का दिक्कत नहीं होगा वो। और जो नगर पालिका, जो गाँव पालिका लगता था वो भी अभी नहीं लगा है। लेकिन कोई गलत फहमी हुआ है, वो कोई भी किसी भी तरह का पैसा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार ऐड नहीं किया है। तो जो भी डिस्टर्ब होगा आप लोग को वहाँ पर एक तो स्टिकर में एक नंबर लिखा हुआ था है गवर्नमेंट का, वो नंबर में कॉल कर दिए तो हम उसका सॉल्यूशन उसी टाइम करेंगे। सर, नॉर्थ बेंगल में ऐसे बहुत सारे पर्यटक जो देश विदेश से भी आते हैं, ऐसे में अगर आपके यहाँ से हम लोग डिस्टेंस देके नेपाल भेजते हैं तो क्या उन्हें कोई छूट मिलेगा? नहीं, हम लोग के वही तो हम लोग को ये अभी कोची पर्यटन वर्ष मना रहे हैं नेपाल में, तो ये पर इसीलिए कोई पर्यटक हम लोग का यहाँ आया तो कैसे उसको छूट कर सके, कैसे घुमा सकें और होटल में कैसे डिस्काउंट कर सके, ट्रैवल्स में कैसे कर सके
अन्य जगह जो हम लोग शूट कर से पर्यटक को उसको सुविधा कैसे दे सकें, ये प्रचार के लिए ही हम लोग करें हैं। और कोई भी पर्यटक को लिए हम लोग एक तो पैकेज बनाया है, डिस्काउंट पैकेज, वो लागू हो जाएगा। রয়েছে ইস্টার্ন ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে কোশি প্রভিন্স ট্যুরিজম ইয়ারের একটা যে বোর্ড আছে তার সঙ্গে। এবার সেখানে 6টা পয়েন্টের উপরে সবচেয়ে বেশি আলোকিত করা হয়েছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে আমরা খুব শীঘ্রই জলদাপাড়াতে একটা নেপালের অ্যাসিস্ট বুথ বানানোর চেষ্টা করা হবে, মানে যেখানে নেপালের ইস্টার্ন নেপালের সমস্ত তথ্য এবং সমস্ত কিছু করা হবে। সেটা আমাদের যে ইস্টার্ন ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন হেডকোয়ার্টার আছে সেটা হচ্ছে জলদাপাড়া জঙ্গল থেকে, সেখানে হবে। তারপরে যে সেকেন্ড যেটা হচ্ছে যে আমাদের নেপালের কালচার আর হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান কালচার এক্সচেঞ্জ হবে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন যে অনুষ্ঠান হবে সেখানে নেপালের কালচারাল টিম আসবে আমাদের এখানে, আমাদের লোকরা ওখানে যাবে ওনাদের এই শোয়ে। তারপর হচ্ছে আমাদের যে মানে বিভিন্ন হোটেলগুলো আছে এবং তাদের যে অ্যাসোসিয়েশনগুলো আছে টাইম টু টাইম আমরা এক্সচেঞ্জ করতে তো মানে ভিজিট করব, ওনারাও মাঝে মাঝে ভিজিট করবে, আমরাও ওদের জায়গাগুলো ভিজিট করব। আর 4 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে আমরা যেরকম নেপালকে এখান থেকে সাপোর্ট করে সেল করার জন্য, তা ওনারাও যাতে আমাদের এই ইস্টার্ন ডুয়ার্সটাকে সেল করার জন্য সাপোর্ট করে, সেটার উপরে হয়েছে। আর 5 নম্বর একটা কথা লেখা আছে, সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা আজকে মিট করলাম, এই মিটটা একসময় মানে 6 মাস অন্তর নেপালেও হবে, আবার ইন্ডিয়াতে হবে, যাতে আমাদের কতদূর প্রোগ্রেস হলো সেটা আমরা জানতে পারি 6 মাস অন্তর অন্তর। এরকম মানে আর এই যেটা হচ্ছে সবার কোশ্চেন যে ভানসার নিয়ে বা নিয়ে যেটা এটা কিন্তু এখন আমরা খুশির সঙ্গে জানাচ্ছি, মানে আমি নিজে ফেস করেছিলাম এবং তারপর একটা ট্যুরিজম মিটে বলেছিলাম। তারপরে সেই সময় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে একটা স্টিকার ব্যবস্থার, মানে যারা ট্যুরিস্ট ভেহিকেল মানে যারা ট্যুরিস্ট মুভমেন্ট করবে একটা স্টিকার লাগিয়ে দিবে ওই বানসার থেকে, কাকরবিটার থেকে। আপনি যে কয়দিন নেপাল থাকবেন, পুরো নেপাল ঘুরে আসার পরে শুধুমাত্র বেআইনি জিনিসপত্র যাতে না থাকে, তাহলে আপনাকে কেউ হ্যারাসমেন্ট করবে না। এটা হচ্ছে মানে সবচেয়ে বড় মানে আমাদের যদি বলা চলে এই মিটের সবচেয়ে বড় জয়। ইস্টার্ন ডুয়ার্স যে অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে, ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশন, তারা একটা অর্গানাইজ করেছে ইন্দো নেপাল ট্যুরিজমের উপর একটা কনফারেন্স। আমরা এখানে আসলাম, এসে ভালো লাগলো এটা এই কারণেই যে আমাদের উত্তরবঙ্গ, বিশেষ করে ডুয়ার্স এবং পার্শ্ববর্তী দুটো কান্ট্রি নেপাল, ভুটান, এটাকে একটু প্রমোট করা হচ্ছে এই ট্যুরিজম সেগমেন্টটাকে। এবং এই ট্যুরিজম সেগমেন্টের সঙ্গে ট্রান্সপোর্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। ডুয়ার্সেও এমনি মানুষের আসার চাহিদা রয়েছে, কিন্তু ট্রান্সপোর্টেশনের একটা বড় সমস্যা অনেক সময় দাঁড়ায়। এনজিপির পরে অথবা আমাদের নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন বা নিউ কোচবিহার স্টেশন থেকে এই যাতায়াতের একটা বিষয় রয়েছে। সার্বিকভাবে কিছু কর্মসূচি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম থেকেও নেওয়া হয়েছে। আপনারা জানেন যে আমরা কাঠমান্ডু এবং শিলিগুড়িকে সংযুক্ত করেছে আমাদের ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে এনজিএসটিসি। ভবিষ্যতে ভুটানকে সংযুক্ত করার একটা পরিকল্পনা আছে, যেহেতু একটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাটার, কেন্দ্রীয় সরকারও টেক আপ করার ব্যাপার রয়েছে। কিন্তু আমরা ডুয়ার্সেও গাড়ির সংখ্যা বাড়াতে চাই। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন দীঘাগামী আমাদের 6টি ভলভো বাস জেলা শহরগুলো থেকে যাচ্ছে। আমরা ভবিষ্যতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আলিপুর দুয়ারের যে বাসটি আলিপুরদুয়ার দীঘা, সেটাকে আমরা মাদারিহাট হয়ে অর্থাৎ ডুয়ার্সের ভেতর দিয়ে আমরা শিলিগুড়ি, তারপর কলকাতা, তারপর দীঘা যাবো। এটা করলে এখানকার মানুষ এই ফ্যাসিলিটিটা অ্যাভেল করতে পারবেন। পাশাপাশি আমরা চেষ্টা করছি এনজিপি থেকে কানেক্টিভিটি, মানে ট্রেনের কানেকশনের সঙ্গে এনজিপি থেকে ডুয়ার্সের কানেক্টিভিটি বাড়ানো যায় কিনা। সেখানে এনজিপিতে কিছু সমস্যা রয়েছে, সেই সমস্যাগুলোকে আমরা টেক আপ করার চেষ্টা করছি। সার্বিকভাবে এইভাবে ট্রান্সপোর্ট আর ট্যুরিজমটাকে আমরা এক সূত্রে গেঁথে ট্যুরিজমের একটা যে এখানে একটা পরিসর রয়েছে, সেই পরিসরকে বাড়ানোর উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। টোটোপাড়ায় আমরা গাড়ি চালাই, কিন্তু টোটোপাড়া বর্ষার মরশুমে বন্ধ থাকে। আমরা মাদারিহাটকে কেন্দ্র করে সেই গাড়িটা সারা বছর ধরে চালানো যায় কিনা এটা একটা পরিকল্পনা। স্যার, আপনি কুচবিহারে অনেকগুলো হচ্ছে ট্যুরিজম ডেস্টিনেশনের কথা বলছেন, স্যার এগুলো কি মনে হচ্ছে একটা আগে এখানকার থেকে পিছিয়ে রয়েছে? হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে একটু মানে প্রচারের বিষয় রয়েছে, প্রচার হচ্ছে, কিন্তু শুধু ডুয়ার্স নয়, ডুয়ার্সের সঙ্গে যদি আমরা কুচবিহারের যে ট্যুরিজম স্পটগুলো রয়েছে, বিশেষ করে কুচবিহারে বেশ কিছু স্থাপত্য রয়েছে, কিছু মন্দির রয়েছে, ভাস্কর্য রয়েছে, রাজপাট রয়েছে এবং দুটো ছোট ছোট বনাঞ্চল রয়েছে, যেমন
রসমতি, যেখানে রাইন ও প্রযোজন কেন্দ্র করার পরিকল্পনা চলছে, কিংবা আপনাদের রসিক বিল, যেটা পক্ষীরালয় এবং প্রজাপতি একটা কনজারভেশন সেন্টার। তো এগুলোকে একটু প্রচারের আলোয় এনে এই ট্যুরিজম সেগমেন্টের সঙ্গে এটাকে যদি জুড়ে দেওয়া যায় এবং সেখানে যদি আমরা ডাবল ট্রেকার বাস চালাতে পারি, ইলেকট্রিক বাস চালাতে পারি, সিএনজি বাস ছোট চালিয়ে টুরিস্টদের ঘোরাতে পারি, তাহলে কিন্তু যে টুরিস্টরা 1 বা 2 দিনের জন্য শুধু ডুয়ার্স আসছে, তারা আর একদিন থেকে কোচবিহারকে ঘুরে কিন্তু একটা ঘুরতে পারে।